Hello and welcome to Hornbill TV's Northeast Express Bulletin. I'm Naomi Kikon. Amidst escalating election-related violence, Section 144 of the CRPC has been imposed in Pasar town of Arunachal Pradesh's Leparada district. The Deputy Commissioner Adul Taying issued the order, citing numerous unauthorized checkpoints manned by individuals and groups, causing significant inconvenience to the general public, and have raised apprehensions regarding potential law and order disturbances. The order had underlined the gravity of the situation as the state gears up for simultaneous elections, the State Legislative Assembly and Lok Sabha in 2024. Carrying of lethal weapons, gathering of more than 4 persons from 8 a.m. to 5 p.m. have been prohibited. Nagaland Deputy Chief Minister and BJP leader Y. Paton on Thursday reached Lebung Tambak village in Manipur's Chandal district to campaign for NDS consensus candidate NPS Kachui Timothy Zimik for Outer Manipur parliamentary constituency. Speaking at one of the programs, Paton told the gathering that Prime Minister Narendra Modi has a special focus on Northeast India, and under his dynamic leadership, the region has been developed to a large extent in the last 10 years. Paton appealed the Christian community not to be misled by the false propaganda of the Congress that BJP is a Hindu party, anti-Christian, also stating that BJP upholds secularism. He expressed confidence that the BJP, along with its alliance partners, will win more than 380 to 390 seats in the Lok Sabha. In a heartening display of community support, the Federation of Khasi, Jaintia and Garo people, Umling Circle in Ripoy, provided a glimmer of hope to a woman and her 5 children who have been grappling with the challenges of poverty and a dilapidated living situation following the demise of her husband. FKJGP members on Friday handed over a newly constructed house to the family, marking a significant step towards improving their living conditions. Led by District President Louis Star Lingdo, accompanied by members, the organization met the family to officially present the house as part of their ongoing commitment to community welfare. Martina Shatap, a resident of Umling Umsang, has been single-handedly caring for her 5 children since her husband's passing 7 years ago. Speaking at her ceremony, FKJGP District President Louis Star Lingdo highlighted that the construction of the house was made possible through the collective efforts of FKJGP leaders and members, underscoring the organization's dedication to alleviating poverty within their jurisdiction. Lingdo acknowledged the financial constraints faced by FKJGP, stressing that it is the combined contributions of leaders and members that drive such impactful initiatives. Kaseng klem da don kajing kerna klem da don kajing randin wala kalai I kajing kaban up sakmat ru dei kum kinong yelam ki bom jung randin ha kara radang ki persang bantur di dei namara kata kadau long banakaliang jong kinong yelam jong sarkil kila sim ni kana jam ban yarap ban no senyang ban pensena ya kana kajing Sya wei nang ilong yung ibeduk ibedon sapok kan kesenong sarang bat hakaju kepor lan nang bakla ibedei ro ilok jom wei dit khat ibedei napok kam circle te kum gaseng hi kasim nia kan ka sinjam kamdei kasin ka baningkong kamdei ka bangile khla atang hapok kesenong sarang ndei hapok ka bring new trap bat khamtam hapok ka dong ribhoi hi nakaliang jong seng nakawai kapor sakawai kapor kapersang ban kner ya kajing dok snei sya tilongyeng ki iron kamban don ya kajing yarap bat omdei ha ki bodon ki bomdon ya kajing kasem ndei wat ki bopang ki bostom ni persang hi bat yarap katla karya kat kum kabor ka jongi kum kinong yalam ki bosim ya kajing bakli nam tak imlang salang ha ko kabriu ni trap te nakaliang jonga kum nong yalam jong seng Adin banakaliang jong kitkot kilayu ut kilay nam dengaru klem jing artatin kum nong ilam basim ya kajing kli ya pradkot.
Former MLA of Sonai and former Deputy Speaker of Assam, Aminul Haq Laskar, has filed a case against the present MLA, Karim Uddin Barpuya, in the Supreme Court on 8 April for contempt of court. Supreme Court has now ordered Barpuya to be present in person on a later date and explain as to why it should not take action against him. Addressing a press conference at his residence on Friday, Laskar said, as per eminent lawyers, Karim Uddin Barpuya could face a jail term of 6 months for such an act. Laskar said on 19th March this year, Supreme Court informed that the hearing was over but kept the judgment on hold. After which, Karim Uddin Barpuya on 20th March posted on social media that he had won the case and the verdict of Supreme Court went in his favor. Laskar further said the case against a false educational certificate submitted by Karim Uddin Barpuya before filing his nominations in 2021 was dismissed for a technical error, but court did not say that the certificates produced by Karim Uddin Barpuya are genuine. Supreme Court ami case kora nai. Amar High Court jitu ami case paisilu. High Court Guwahati High Court eta order disile je mane Karim Uddin Barpuya je ami jitu obhijog anisilu ei obhijogor bitorot eta WS dite lage mane written statement dibo karone eta order disile ei orderok challenge kori Karim Uddin Barpuya Delhi Uchchotom Nyayalor eta SLP korisile ei SLP korisile amar Guwahati High Courtor order to challenge kori ar এই চ্যালেঞ্জ টু এসএলপি টু দীর্ঘদিন হিয়ারিং আসলে দুটা পার্টির এডভোকেটে হিয়ারিং করেছিল আর্গুমেন্ট করার পিছত লাস্ট আর্গুমেন্টটো আসলে 19 মার্চত লাস্ট আর্গুমেন্ট হওয়ার পিছত এটা সুপ্রিম কোর্টে এটা অর্ডার ওলাইছিল এটার অর্ডারের উল্লেখ আছে যে যেটো মানে আর্গুমেন্ট কনক্লুড আর আর্গুমেন্ট কনক্লুড হইছে আৰু জাজমেন্ট টু ৰিজাৰ্ভ ৰাখিছে আৰু বহুত পাৰ্টি ৰিটেন আৰ্গুমেন্ট জমা দিয়াৰ কাৰণে কৈছে হিদিনাৰ পিছত 20 তাৰিখ কৰিম উদ্দিন বৰবুয়া এটা তাৰ ফেসবুক আইডিত এটা পোষ্ট কৰিছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 19 তাৰিখ অৰ্ডাৰটো তাৰ ফেভাৰত গৈছে আৰু হি কেছত জিতি গৈছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টক ধন্যবাদ দিছে এই অৰ্ডাৰৰ ওপৰত আমি এটুতে মিছা এটা জালিয়াতি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে অৰ্ডাৰটো মিসলিড কৰিছে এটুৰ ওপৰত আমি এটা কন্টেম্প্ট কেছ কৰিছো দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয় কন্টেম্প্ট কেছত গত যোৱা 8 এপ্ৰিলত দিল্লীত এটা অৰ্ডাৰ পাছ হৈছে যে এটুত মানে মহামান্য আদালতে কৈছে যে কৰিম উদ্দিন বৰবুয়াই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰৰ আগতে কেনেকা গম পালে হিয়তৰ অৰ্ডাৰটো তাৰ ফেভাৰত গৈ আছে এটুৰ কাৰণে সুপ্রিম কোর্টত সহসরিলে যায় করিম উদ্দিন বড়বইয়া কব লাগে মানে সুপ্রিম কোর্টে কিয়র কারণে তার এগেইনস্টে প্রসিডিং নলব এর কারণে করিম উদ্দিন বড়বইয়া আপনার নেক্সট ডেটত সহসরিলে সুপ্রিম কোর্টে হাজির হব তেতিয়া সুপ্রিম কোর্টে তার বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা লব যেটো আইনৰ বিশেষজ্ঞ হিয়তক কৈছে যে ইটু সেকশনত সুপ্রিম কোর্টে হয়তো তার 6 মাস জেল দিব পারে আগামীতে হয়তো আমি করিম উদ্দিন বড়বুয়া সোনাইৰ বিধায়কক 6 মাস জেলৰ কাৰণে তেহাৰ জেলত হয়তো শুনিব পাওঁ এতিয়া কথাটো হল করিম উদ্দিন বড়বুয়াৰ বিৰুদ্ধে যেটো আমি কেছ কৰিছিলো কৰাপ্ট প্ৰেক্টিছৰ এগেইনষ্টত যে তাৰ সাৰ্টিফিকেট জালিয়াতি গুৱাহাটী সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছে তাতে উল্লেখ কৰিছে যে অকল আমাৰ টেকনিক্যাল এৰৰৰ কাৰণে যে এই কেছটো আমি পোৱা নাই কিন্তু মানে করিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে যেটু আমি অভিযোগ আনিছিল জাল সার্টিফিকেট এটুর কথা একবারও উল্লেখ করা নাই এর মানে করিম উদ্দিন বড়বইয়ার জাল সার্টিফিকেটটো যে হসা এটা সুপ্রিম কোর্টে মানি লইছে কিন্তু আমার টেকনিক্যাল এররের কারণে এটু আমি মানে আমার কেসটো আমার ফেভারত আহা নাই কিন্তু এটা কথা ক্লিয়ার হয়ে গেছে যিমানখিনি আমি অভিযোগ আনিছিল তার বিরুদ্ধে তার জাল সার্টিফিকেটটো হসা তার কোনো সার্টিফিকেট নাই কমপ্লিট জালিয়াতি সার্টিফিকেট এর কারণে আহা দিনও আমি দেখিব পাম করিম উদ্দিন বড়বইয়ার যদি আমার বিরুদ্ধে যদি কন্টেম্প্ট কেস করে তেনেহলে আমি প্রমাণ করিব পারো যে তার সমস্ত যিমানখিনি সার্টিফিকেট সব জালিয়াতি সার্টিফিকেট কিয়নো করিম উদ্দিন বড়বইয়া তার জালিয়াতির পৰা বাঁচিব লগা হলে
তার মানে আর যদি আমার বিরুদ্ধে কন্টেম্পট কেস করে তাহলে তার বৈধ সার্টিফিকেট দি কোর্টও দি তার মানটো বচাব লাগে এখানে তার বৈধ সার্টিফিকেট শ্ব' কৰিব লাগিব আমাৰ বিৰুদ্ধে যদি মানে আপোনাৰ মানহানি কেছ কৰে আমি সিহঁতক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আপুনি কেছ কৰক মানহানি কেছ কৰক 100 কোটি 10 কোটি খানে 100 কোটিত মানহানি কেছ কৰক আমি তৈয়াৰ আছোঁ আৰু আপুনি তৈয়াৰ থাকক তিহাৰ জেলত যোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ Just 6 days ahead of Lok Sabha elections, violence once again broke out in Manipur after relative calm for some time. So far, one person named Ningtojam Jamesh Singh, around 24 years of age, has reportedly sustained injuries in the gunfights that broke out at Penyang village. The injured person is said to be from High Road Part 2, Mening Laikai in Taubal district of Manipur. The gunfighting has been reported to have started since the intervening night. Villagers and eyewitnesses said it was the first report of firing since the announcement of Lok Sabha election dates. The Lok Sabha election is scheduled to be held on the 19th for Inner Manipur constituency, while for Outer Manipur constituency, the voting is scheduled to be held on 26th April. In spite of all the efforts by law enforcing agencies, violence have been reported in the state. It remains to be seen how quickly security agencies respond to the latest development. In another unfortunate case of student's death, a 20-year-old B.Tech student from Bihar was found hanging inside his hostel room at IIT Guwahati on Wednesday night. The deceased was doing his first year in the institute. Police have registered a case of unnatural death and post-mortem has been done. Police sources have added that a suicide note was found, which has been sent for forensic analysis. However, the family of the deceased has demanded a probe. Police have also said that it might have been a case of suicide due to stress and other issues, but they are investigating all possible angles and awaiting the autopsy report. Family members have added that they are contemplating to file a separate police complaint against the institute for alleged negligence. Meanwhile, the IIT Guwahati had issued a statement condoling the death of the student on campus on 10th April. The All India United Democratic Front leaders in Karimganj on Thursday evening criticized the INC candidate and said that the Congress candidate was a dummy of the BJP. AIUDF's General Secretary and MLA of Sonai constituency, Karimuddin Barpuya, addressing a press conference, alleged that INC's Karimganj Lok Sabha candidate Hafiz Rashid Chowdhury is working for the BJP to win the Karimganj Lok Sabha seat. Barpuya, tabling 6 points of allegations against the Congress candidate, said he got the Congress ticket only after getting assurances that Kamalakya Depuryasta, former working president of Assam Pradesh Congress Committee who supports BJP, would join soon the party and assist him in their endeavour to make BJP win the seat. Accusing BJP's Karimganj Lok Sabha seat's candidate
Gripanath Malla as the worst parliamentarian in the country. His candidature by CM Assam Dr. Himanta Biswa Sarma is only to silence the voice of Hindu Bengali leaders of Perak Valley, added Barpuya. Post-Eid celebrations in accompanying of AIUDF candidate from Karimganj, Sahabul Islam Chaudhary and 4 other MLAs of Karimganj and Hailakandi district, Karim Uddin Barpuya made such strong allegations. দল আৰু হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী সাহেব একেবাৰে ইলেকশন যেতিয়া চলি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে একেবাৰে স্পষ্ট হৈ গৈছে যে তেওঁ এজন বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী। এলিগেশ্যন নাম্বাৰ 1, এভিডেন্স নাম্বাৰ 1, কমলাক্য দেপুৰ কেছটো আণ্ডাৰটেকিং দিছিল তেওঁৰ কাৰণে যে তেওঁক প্ৰাৰ্থী দিলে কমলাক্য দেপুৰ কেছটোৱে তেওঁক ইয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ এমপি হিচাপে জিকাই দিব। আৰু কমলাক্য দেপুৰ কেছৰ আণ্ডাৰটেকিং লেটাৰ অফ আণ্ডাৰটেকিঙৰ বেচিছত তেওঁক প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছিল। যিদিনা কনফাৰ্মেশ্যন হৈছিল নমিনেশ্যন পিছদিনা কমলাক্য দেপুৰ কেছটো ৰিজাইন কৰি বিজেপিত গৈছে। ইট মিনছ বিজেপিৰ সুবিধাৰ কাৰণে কমলাক্য এইখিনি কাম কৰি ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পিছত বিজেপিত গুচি গৈছে। নাম্বাৰ 2, 1,50,000 অধিক ফিচাৰমেন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ইয়াতে আছে এই লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। নমিনেশ্যন ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ 7 দিন আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ফিচাৰমেন কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নেতৃত্বক মাতি কৈছে আপোনালোকক আমি খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ দিম। ঠিক ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ 2 দিন পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডিক্লেয়াৰৰ পিছত আৰু হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী সাহেব প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ পিছত তেওঁ ইয়াত আহি এটা প্ৰেছ মিট ক'লে এই ফিচাৰমেন মানুহখিনি ক্ৰিমিনেল। তেতিয়া গোটেই লোকসভাৰ ভিতৰত তেওঁৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হ'ল, প্ৰতিবাদ কৰিলে এই কমিউনিটিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰস্তাৱ আৰু তেওঁ এই মানুহখিনি কংগ্ৰেছৰ ভোটাৰ আছিলে। ফিচাৰমেন মানুহখিনিক মাইমাল মানুহখিনিক তেওঁ ক্ৰিমিনেল বুলি আখ্যা দি বিজেপিৰ ফালে ঠেলি দিছে। 2 নম্বৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিজেপিৰ হৈ কাম কৰাৰ। 3 নম্বৰ অভিযোগ হাইলাকান্দি যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু কৰিমগঞ্জৰ যুৱ কংগ্ৰেছে তেওঁক আহ্বান কৰিছিলে যে আপুনি আমাৰ লগত কথা পাতি ভোটটো কেনেকৈ চলাব লাগে আপুনি কথা পাতক। তেওঁ প্ৰেছ মাতি কৈ দিলে যে হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ল'ৰাকেইটা ঠিক নহয়, তেওঁৰ ওচৰত পইচা বিচাৰিছে। তেতিয়া সিহঁতে এইটো কাউণ্টাৰ যেতিয়া দিলে তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰাই দিয়া হ'ল এপিচিচিৰ জৰিয়তে। 3টা হ'ল কোনোবা এটা ইলেকশ্যনত প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ দলৰ ইয়থ ফ্ৰণ্টক ছাছপেণ্ড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে নেকি, ইয়থ ফ্ৰণ্টৰ বিৰুদ্ধে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে নেকি, বিজেপিৰ হৈ কাম কৰাৰ 3 নম্বৰ অভিযোগ এইটো। 4 নম্বৰ স্পেচিফিক অভিযোগ তেওঁৰ সৰু ভাই ৰফিক চৌধুৰী আজিৰ পৰা 6 মাহ আগতে ৰিটায়াৰ্ড হৈছে। ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ 1 মাহ পিছত বা 2 মাহ পিছত তেওঁ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আকৌ এটা চাকৰি পালে কন্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছে। এইটো হ'ল DGM NHIDCL। ইমান ডাঙৰ এটা পোষ্ট বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা পোৱাৰ পিছত এই NHIDCLৰ যিজন DGM হৈছে ৰফিক চৌধুৰী, এক্স সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ PWD, তেওঁৰ আপন দাদা হ'ল হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী। কি নেক্সাছ বিজেপিৰ লগত এইটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে? মোৰ এভিডেন্স নম্বৰ 3 হ'ল তেওঁ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত লেটাকেইটা। 4 নম্বৰ হ'ল AGPৰ চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। As Assam prepares to celebrate Bihu on Saturday, women have been practicing the famous Bihu dance. In Guwahati's Kharguli, women's group are perfecting their dance for the Bohag Bihu. Speaking to Hornbill TV, one of the dancers said they were all homemakers and will be dancing the Jeng Bihu. There will be no tool and pepa, but 3 instruments, that is toga, kaganga and suduli, will be used. The women have been practicing Bihu for the last 20 days. Here is a report from Guwahati. बोहाग बिहू यानी कि रंगाली बिहू आते ही असम के लोगों का मन में आनंद से भर जाता है। मैं इस वक्त गुवाहाटी की खारगली में एक पहाड़ी इलाका में उपस्थित हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। आप लोग यहाँ पर एक खुलेआम जगह पर नाच रहे हैं, गा रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं असमी रंगाली बिहू का सबको पहले से आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करती हूँ। और अब हम लोग बिहू करने के लिए निकल आए हैं। वो हम लोगों का ये जो बिहू है उसे जैंग बिहू बोलते हैं। तो हम लोग सब एक गृहिणी हूँ हम लोग सब, लेकिन यहाँ पर ढोल पेपा नहीं होता है। हम लोग का ये तोका बोलते हैं असमीस में। ये और गगन और हुतुली लेकर, ये 3 चीज़ लेकर हम लोगों का जैंग बिहू होता है। तो ऐसे हम वैसे तो सब गृहिणी है, सबका बिजी बच्चा है, बिजी लाइफ है, फिर भी हम लोगों को
इन दिनों थोड़ा टाइम निकल कर हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है। और कल से हम लोगों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और भी कुछ महिलाएं हैं, आपसे भी बाइरो बात करते हैं। आप बता दीजिए कि ये बिहू आप लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? इस बिहू तो रंगाली बिहू है, असम इसमें रंगाली बिहू बोलता है। हम लोग सब मिलके ये बिहू सेलिब्रेट करता है। और ये बिहू न्यू ईयर का, असमिस न्यू ईयर का बैसाख मास जो बोल रहा है ना, इस समय ये बिहू 7 दिन, पहला दिन का तो 7 दिन ये चल रहा है बिहू। इसे है हम लोग का बिहू। ठीक है। और बहुत सारे महिला हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करते बेटो, ये बताइए इस समय जैसे कि आप लोग घर में रहते हैं, आप लोगों ने बोला कि घर में रहते हैं, आप हाउस वाइफ है, लेकिन आप लोग सड़क पे आकर बाहर निकल के आके बिहू नाच रहे, इसका क्या महत्व है? इसका क्या महत्व है कि पुरानी रीति से ही चल रहा है कि मतलब पैर के नीचे बिहू सब लोग निकल कर बिहू मारते हैं। इससे हम सब लोग मतलब घर की, ये सब लोग घर की है, घर की हाउस वाइफ है, हमारे बच्चा भी है। इस टाइम हम मतलब जब से बसंत मास शुरू होता है असम, इसमें मतलब हम सब असमिया में बैसाख बिहू बोलते हैं और 7 दिन तक चलेगा। और यहाँ से हम लोग जगह जगह में बिहू डांस करेंगे। और मतलब ये हमारे खून में है, में ही नहीं, जबकि पूरा असम में ये खून में है कि बैसाख बिहू में हम लोग सब नसेंगे, मतलब गाएंगे। आप लोग कितना दिनों से ये प्रैक्टिस करते हैं? कितना दिनों से प्रैक्टिस करते हैं? बहुत दिनों से नहीं हुआ, बस 15-20 दिन ही हुआ अच्छी तरह। और सब लोग बिजी रहता है, कभी किसी का टाइम नहीं मिलता, फिर भी सब लोग निकल के आया, हम लोग कोशिश किया, बस देखते हैं आगे क्या होता है। मीडिया चेनेले जे সকলো ৰাইজকে মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি অকণমান সময় আজৰি কৰি আমি ওলাই আহিছোঁ। আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেইবিলাকে ব্যস্ততাৰ মাজতো ওলাই আহিছোঁ। এটা ফূৰ্তি আৰু আমাৰ সকলোৰে। और एक मैडम है, आप बताइए आप लोग किस तरह थोड़ा गगना बजा के सुनाएंगे। ये आसपास का गगना है। अभी मैं बजाएगा हुतुली। ठीक है, थोड़ा बजा दीजिए। हाँ। ये मिट्टी का है, इसका नाम है हुतुली। और बिहू में आप लोग ऐसे और क्या क्या करते हैं? कुछ पिठा वगैरह बनाता है और नए कपड़े भी बिहू में तो थोड़ा मेन है बरसाल का पिठा, जिसको बोलते हैं खुला पिठा। खुला पिठा ये मेन है बिहू में। और जो तेल पिठा है, किसी जगह में तेल पिठा बोलती है और किसी जगह में बर पिठा। ये बिहू में तो पिठा ही मेन है, पिठा लाडू जो है ये मेन है। आप लोग जो रेस्पेक्ट के लिए गामछा दिया जाता है, ये आप लोग करता है कि नहीं? बिहुआन हम लोग का मेन होता है गामूसा, जो हम लोग का बैसाख महीने में ये गामूसा हर आदमी को दिया जाता है। जो ही में कोई घर में मेहमान आता है तो ये पहले ये दिया जाता है, इसके बाद लाड़ू पीठा ये सब खिलाया जाता है। और हम लोग निकल कर बिहू डांस करने के लिए निकल जाता है, ये मस्ती करता है। बैसाख बिहू हम लोग का जीवन में रंग लाता है, जो इसके लिए इसको रंगाली बिहू कहता है। बस इतना ही काफ़ी, और अच्छा लगता है आने से हम लोग को। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बिहू बजा दीजिए, बिहू गाइए। That's all we have for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.